Guys. Guys, ito guys, oh. May isda po ngayon ng EH guys, oh. Yan. Pang isda nila ngayon, isda EH guys, oh. Lapo, talagang bukid, biglig guys, halo-halo ito sa mga guys. EH po ito guys, EH, oh. Guys, oh. Guys, dito ko isa guys. Dito po sa likod guys. Guys, sa likod guys, dito nga po sa dandi guys. Dito po sa isip po sa dandi naman guys. Guys. Guys, aga pa. Ay na yata ngayon, may packing na tayo guys. Wala pala guys, ito palang tambos dandi daw isda guys. Okay, thank you guys. Ito guys, nandito pa yung batan. Nung nakapon, hindi pa naubos guys. Ito pa oh. May malasugi pa dito guys. May malasugi pa guys dito. Ito pa. Ilupin guys. Yan sa akin yun guys. Ito po guys. Oh. Hindi pa nauubos guys. Wala, mahinang bili yan guys. Matumal guys. Guys, si Abak guys. Poging-poging.